Okay. Ngayong buntag sa tanan. Hanggang ang tanan katong andam na sa pag-open sa atong mga Bible sa Luke chapter 22 ang atong pasunod nga pagpamalandong sa Lucas aniana nata sa Lucas 22 Luke chapter verse 7 ngadto sa 13 city ngadto sa 13 ang atong pamalandungan nining buntaga sa Lucas 22. Before we start our morning service, hanggang yung tanan sa pag-iusa uban kanako sa pag-ampo alang sa pagpasalamat sa Dios o pagpangayo sa iyang panabang o panalangin ining adlaw nga ipapahulay. Let us all come in prayer. Among Dios nga balaan, gamhanan o puno sa kaluoy ug grasya, kami nagaduol padayon sa ngalan sa imong bugtong Dios. Padayon nagdaig salamat kanimo o Dios nga soberano sa atiman sa among mga kinabuhi, sa imong creation, labi na sa imong mga katawhan. Pasalamat kami o Dios sa tibok simanang way hunong imong pagatiman kanamo. O Dios, bisan pa man sa among pagtigom ining adlaw ipapahulay, kami nagpasalamat nga pinaagi nining teknolohiya kami makapadayon og simba dinha kanimo. Kaliwala sa kalisod imong gialaw sa tibok kalibutan karon, hinaot kami nagampo nga imo kaming ubanan, imong mga katawhan nga mao imong saad nga mag-uban ka sa imong mga katawhan labi na karong adlaw o Lord, nga that your special presence be with all your people, especially who will gather today to worship you in spirit and in truth. Kay makaawang gayud Ginoong Dios sa among pagtigom ug wala ikaw man ang sentro ug ang object sa among worship. Sa Lord, nagpray me, please be with us also here in RBC. San pa man sa among kahimtang nga through internet lang kami magpagkatigom. Nagpray me, O Lord, sa imong panalangin nga kuhanon ug mga langit nun nga imong ibubo karong adlaw. Nagpray me nga unta imong balaang espiritu magatrabaho, magtabang kanamo nga sa among pagsimba dinha kanimo, ikaw ang mahimaya ug mapahimutan, ug sa among pagbasa sa imong mga pulong, pagtuon niini nga kami makakat-on sa mga kamatuoran ug among tuohan sa ligan ug tumanon ang imong mga sugo ug kabubuton. Pray po me sa among mga lawiton, pasidunggan ug maawit sa tising-kasing nga malipayon ug mapasalamaton. Pray po me sa mga imong tigpamaba sa imong pulong gikan sa among pagpamalandong sa Lucas ngadto O Lord sa adult class ug sa sermons. Pray may you bless us and help us. Ako si Brother JB, Pastor Christy, that we will be faithful, that we will be free from errors, and that your truth only may among tudlo Ginoong Dios. Tabangi mi Ginoong Dios nga makabenepisyo gid kami tanan sa imong mga balaang pulong. Sa Lord, we pray you'll bless us today, especially your people around the world nga churches nga unta taliwala ning crisis sa virus, O Lord, nga unta makapadayon gyud sila og sa ilang duty for the Sabbath day and to keep it holy. And the Lord, we will all gather, kung makagather pa man's building or whatever means nga imong
ihatag Lord nga unta gyud Ginoong Dios ma-observe namo tanan ning adlaw nga ipapahulay. Ikaw gyud ang masimba. Daygon pasalamatan. Ampo mi sa imong pagsimba ning adlaw unta imong dasigon imong mga katawhan nga di maluya taliwala sa mga kalisod, mga kahadlok nga nangitabo karon sa kalibutan, knowing that you are a sovereign God who works all things for good for your people. So Lord, we pray unay mo mga katawhan karon kung hinaot sa among mga bisita o mga loved ones nga wala pa diha kang Kristo. Hinaot Ginoong Dios kini nga panahon sa kalisod mo duol sila diha kanimo, makabaton og kadhadlok diha kanimo, kabaton og pagpaubos diha kanimo tungod wala sila mabuhat, og makabaton og kaluwasan dili lang sa sakit nga nagapalibot karon kundi sa imong umaabot nga kapungon adlaw nga pinaagi diya sa pagtuo ni Kristo. Lord, maluwas sila. Lord, bless the efforts of your preachers today nga ma-reach out gyud ang gospel to the lost. To all people will hear the gospel, and we pray that they will truly be saved. So Lord, andama among malingon karon sa among pamalandong sa Lucas 22 sitting atud sa 13 aron maanda mo mga una-una mga kasing-kasing mga pagbati nga kini may insakto sa paghalad dinha kanimo o Dios. Ikaw gid ang mahimaya ug kami padayon mapaubos og masinubtanon dinha kanimo. Father, all of these things we ask and pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. So, Lucas 22, sitting unto sa English, NASB. Then came the first day of unleavened bread, on which the Passover lamb had to be sacrificed. And Jesus sent Peter and John, saying, "Go and prepare the Passover for us, so that we may eat." They said to him, "Where do you want us to prepare it?" And he said to them, "When you have entered the city, a man will meet you carrying a pitcher of water. Follow him into the house that he enters. And you shall say to the owner of the house, 'The teacher says to you, where is the guest room in which I may eat the Passover with my disciples?' And he will show you a large furnished upper room. Prepare it there." And they left and had told them, and they prepared Passover. Basahon sa hubad sa Bisaya, Lucas 22, sitting antud sa 13, unya miabot ang adlaw sa pan nga walay patubo, nga maoy pag-ihaw sa karnero alang sa kasaulugan sa pagsaylo. Gisugo ni Jesus si Pedro ug si Juan nga nag-ingon, "Lakaw og andama ninyo ang kasaulugan sa pagsaylo alang kanato aron mangaon kita." Ug sila nangutana kaniya, "Asa man ang buot nimo nga among andaman niini?" Siya miingon kanila, "Timan-i, sa dihang mosulod na kamo sa siyudad, sugaton kamo sa usa ka tawo nga magdala og banga sa tubig. Sunod kamo kaniya ngadto sa balay nga iyang sudlan ug ingna ninyo ang tag-iya sa balay. Ang magtutud mo, hain ba ang lawak sa bisita diin adto ako makigsalo sa akong mga tinun-an sa kasaulugan sa pagsaylo. Iyang ipakita kaninyo ang usa ka dako og sinangkapan nga lawak sa itaas. Didto kamo pangandan." Og sila miadtog ilang nakita kini, sumala sa iyang giingon kanila og ilang giandam ang kasuluogan sa pagsaylo. So dinhi nato nakita ang pag-observe o giyang gisugo ni Ginoong Jesucristo iyang duha ka disipulo si Juan
og si Pedro sa pag-andam sa panihapon, sa pag-andam sa pagsaulog sa Passover, o wala masayod og asa ang mga asa iandam ang mga disipulo busa nangutana sila og asa, o gitudloan sila ni Ginoong Hesus nga adunay balay didto ninyo andamon. So dinhi no atong makita that Jesus Christ is not only fully man but also fully God. Kay nahibalo siya sa tanan, no? Is the God of omniscient, na sayod sa tanan. He has the knowledge. Kabalo siya asa sila magtigom o mag-andam o magsaulog sa Passover. And so diha ato makita no nga sa tanang butang si Ginoong Hesus nasayod sa tanan, kay dili lang siya fully man but also fully God, and He knows everything. O kabalo siya asa ipahiluna ang iyang siya o iyang mga sakop sa pagsaulog sa Passover. Ang even no atong hibaw-an sa mga, He knows even nga it is Judas who will betray Him. So no, so walay butang nga dili wala nahibal-an si Ginoong Hesus na sayod gyud siya sa tanan. Ngunang ang iyang side sa iyang pagka fully God. So unsa may atong response niini mga igsoon sa atong pagsabot niini, no? This will be for us Christians to not sin, no? Kay nasayod man ta nga nakakita siya tanan nung siya mo nasayod sa atong mga kasaypanan. So no, muna maka-deter nato or maka-prevent nato to be tempted to sin. So kung naay natay mga unbelievers around nga mo tempt nato nga magpakasala o makuyog nila o buhat no ani, so let us always remember that Jesus is there, you know, knowing everything that what we do, nakakita siya nato. So muna nga hinunduman nato, maka-prevent nato sa pag buhat sa unsay dili makapahimot diyan. Kung makadasig po nato, no? Pagbuhat sa mga butang makapahimot niya bisan pa man walay tao nakakita nato, no? Nga siya lang nakakita, kay siya man gyud ang Dios sa tanan nga atong yukbuan o serbihan. So di ta mag-uol, no? Di ta worry nga no, may nakakita sa akong kakugi dres balay oy, or pagkano wa man gyud ni appreciate or wa gyud ni you know, nakakita. Di ta mag-uol, kay ang Diyos mismo nga who is a rewarder knows what we do. So hinaut di ta maluya sa pag-alagad sa Dios, kay siya man nasayod nakakita sa atong tanan. Kaduha atong makita dinhi sa pasahe nga atong gibasa, no, sa pag-andam nila sa asa sila nga mo saulog sa Passover, is that Jesus as God, no, makita nato yung pagka soberano, no, atong nang ginatun-an sa adult class, no, in trusting God. So din hiya atong nakita nga siya soberano over people, no, atong na katunan ni with Brother JB sa chapter 4, no, sa Trusting God with Jerry Bridges nga libro, diin nga tunatunan nga ang Dios soberano sa tanang tao. O iyang gigamit ang pasahe sa Proverbs 1 nga din ang kasing-kasing sa hari, no, mga just like channels of water na siyang kamot, gusto ni mabuhat ra niya asa niya i-turn, no, na controller na niya siyang kamot. Gani sa nga makontrol man niya ang the channels of the heart of the king, hari gani na, how much more kaning mga tao nga yung gigamit, no, karon sa pagpahiluna sa lugar nga ilang isaulog ang Passover. Aton makita diri nga yang duha ka disipulo na tao nga motagbo nila, inigsulod nila sa syudad nga gadalag banga or pitser sa tubig o ginigsulod sa balay, no, sultian to niya ang tagiyas balay nga asa ang lugar sa bisita, no, nga makatigom si Ginoong Hesus sa pagsaulog.
So how much more kanang mga gagmay. So ato makita no nga wala gyud babag kay soberano man ang Dios sa kasing-kasing sa mga tao. So nasa dominion or in sa iyang mga binuhat kasi may tag-iya sa tanan. No? He is fully God and He owns everything and He is in control, He's the ruler. So when the need, no, nasa plano ato makita nga ilang ilog ang Passover. So muna nga buhat siya kung say nagamit sa mga means, and the means are tong uban people nga mapahiluna ning Passover. So muna no nga atong makita diya sa mga pasaya itong makatunan nga si Ginoong Hesus no, soberano gyud sa mga buhat ug ato pun makita no sa iyang plano malahi pud iyang pamaagi no dili pareha sa tao nganong dili man didto sa atong balaya kaning kolor nganing balaya ug dito tapad aning balay no, lahi gyud ang pamaagi sa Dios nagamit sa tao gabit-bit og pitcher sulod dito sa balay storyaon asa man tong room yan lahi atong diya makita nga kontrolado sa Dios ang tanan og lahi iyang pamaagi no sa iyang plano diri nga mapahiluna sila sa usa ka lugar no lahi gyud iyang pamaagi og kontrolado niya tanan og lahi pod ang iyang pamaagi no layo ra gyud kay ang una sa Ginoo taas kaysa ato na nang nahibaw-an og sa muna nga atong padayon ta no nga mosalig sa atong Dios. This tells us nga musalig rin ng lanon dinis kalibutan haron no mo padayon ta nga makaalagad ta niya sa tanan natong panginahanglan nga espirituhanon ug atong kinabuhi diri sa kalibutan para paglahutay sa pag-alagad niya sa iyang gingharian no. Let us trust Him sa iyang mga providensya sama ni nagatag sa providensya nga naitaw nga mutagbo nila dayon ipahiluna dito sa balay sa kwarto nga giandam. So no makita nato nga unsay panginahanglanon sa mga tao sa tao sa Dios no gipahiluna gyud sa Ginoo. So it is an assurance and a comfort to us nga mosalig lang gyud ta sa Ginoong Dios. Padayon lang kita maminaw kaniya unsay iyang gitudlo nato buhaton sama sa duha ka disipulo nga isugo sila nga adto lang didto no nahimo tagbo nya pangutan-a so ni wa ra gyud sila mo ingon ba ngano man nganong di man mangitaon to ano walay dagang pangutana ni tuman dayon sila ang Ginoong Kristo. Sinaot nga anak pud ta kung unsa atong nahibaw-an sa sugo ni Ginoong Kristo dinhi sa mga pulong padayon ta nga mo salig ug mutuo mo tuman siyang mga sugo and that knowing that He is a sovereign God who is in control of everything. So dito kay soberano sa nga Dios over all and bisan sakip sa mga tao makontrolar niya mga tao sama sa atong makita dinhi. So it is comforting kayo sa atong atubang nining krisis sa kalibutan karon knowing that it is God who allows it. Padayon lang gyud alagad siya ha tuman siya nga motigom ta padayon ta mo simba kaniya karong adlaw unsa pa yung mga sugo padayon ta mo tuman sa atong mga duties knowing that He is there for us. Siya ray mag-provide kanato pres nini nag-provide siya no nag-atag siya tog duty to gather to observe to remember the Sabbath day to keep it holy. So taliwala sa providensya no gitagaan po tag teknolohiya through internet pinaagi pod kang kuan sa kang Kia no pasalamat ta nga maalamon siya pagtabang niini kita makatigom ug makapadayon ug simba sa Dios ug makapamati siyang mga pulong. So hinaot pa din daygon yun nato Dios nga nagpahiluna nato tanan nga bisan pa man ning kapait nga lisod no nakapadayon gyud po tag simba. So busa no padayon tag ampo nga sa unahan no sa mga muabot pa mga Domingo ug mga gatherings padayon nato giampo nga tabangan ta sa Ginoo nga iyang ipahiluna pod ang atong mga pagtigom taliwala aning mga kalisod natong sinati nining mga napanahon na. So
Let us close in prayer. Father in heaven, we thank you all nga mga lampara sa mong tiil ug kahayag sa among agianan. Salamat sa pagtudlo ka namo sa kaka-Dios nga soberano, and that you, O Lord, takes care of your people, the needs of your people. We are thankful padayon na kasinati sa imong kaayo ug imong pag-atiman. Hinaot Ginoong Dios, tagay mig paglig-on ug kadasig sa pagsalig lamang dinha kanimo. Bakakon unsay imong gisulti, imong tumanon. Tabangi mi nga mosalig ug tabangi mi nga mo padayon nga matinumanon lang gyud diha sa imong mga sugo. Dili mi mabalaka, mududa o mo abot sa unbelief. Truly, with all our heart, mind, soul, and strength, trust you and believe in you, O Lord, hantod sa pagbalik nimo. Haron mahimaya ka Ginoong Dios, kami padayon nga nay kalinaw, kadasig ining panahon sa kalisodron nga among ginasinati. Sa dalaygon kay kayo Dios, salamat kay ining mga pasahe nga among gipamalandungan. Panalangini kami sa among pagpadayon napod sa uban pa namong mga pagpamalandong. Kinitanan among giampo, gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.